Dobré ránko všetkým. Ideme sa pozrieť na to, ako Japonsko ušlo obezite a Amerika sa stala tučnou. What I've learned, pretože ako je celku v pohode kanál. Sem tam kúknem video od neho. Teraz on robil celú sériu pretože na expozovanie Briana Johnsona. Takže hej, jebička, prosím pekne, jebička. Dobré ránko, Joro, zdravíčko. I quickly had this weird feeling that something was off about the people here. I couldn't quite put my finger on it at first, but the more I looked around, eventually I realized what it was. Nobody's fat. Since 1960, the obesity rate in America has skyrocketed from 12% to over 40% today. That means America's obesity rate is almost 10 times Japan's obesity rate of just 4.5%. The average American would be considered fat in Japan. You're like an even American medium level fat, you are completely fat here. I didn't realize it because I was fitting in like Australian people, but then when I came back to Japan, I noticed that I was fat. It's way easier to lose weight in Japan than in the States. But why? What's Japan's big secret? Why Japanese people? There's a million. No prvá vec, ktorú typujem, je, že žerú viacej rýb. Ono je asi ťažké byť tučný z ryby. Takže to by som povedal prvá vec. Druhá vec, čo som počul, je, že ich školský systém veľmi edukuje proste ako o dobrých makrách a výživnej strave, že školské jedálne majú top tier. Ďalej neviem. Million things it could be. Maybe it's green tea. Or maybe it's lower smoking rates in Japan. Actually, no. Smoking rates are higher in Japan. 25% of Japanese men smoke, but only 13% of Americans do. Maybe more people go to the gym here. Actually, no. Only 3.3% of people have a gym membership here, while 21% of Americans do. Maybe it's because everyone eats fermented soybeans for breakfast. Actually, it's way simpler than that. The whole food environment is just different in certain key ways. In Japan, you actually cannot make excuses to gain weight. But maybe in the States, maybe it's not the case because you're surrounded, by lots of, kind of trap. When I came to Japan all those years ago, I basically just ate whatever looked good, and I was losing weight. So let's say you wake up, you get ready for the day, and you're off to get a good breakfast. What are your options? Well, per whole vibes. person, there are 15 times as many fast food establishments in America compared to Japan. So the average American's breakfast options might look like hotcakes and sausage, our own egg McMuffin, the breakfast burrito. For breakfast at Denny's, the Super Slam. Ja neviem, tie americké raňajky to znejú ako obžerstvo samotné, proste ako ja som to nikdy nevajboval. Teraz mám raňajky. Mám tu 3 vajíčka, 1 chlebík, prosím pekne, trošku ovocia v miske, prosím pekne, mrazeného, rozmrazeného a kávu s cukrom. Takže nehovorím, že mám perfektné raňajky, proste, ale na kokot načo tu palacinky, poliaté sirupom, slanina, vajca, proste ako kokot. Proste ako. To by som zjedol a celý deň by som prespal, prosím pekne, lebo to trávim. Už toto je pre mňa moc ťažké. What the All of our favorite foods. So there's plenty of McDonald's you can go to here in Japan, but Japan also has over 4,000 rice bowl establishments. at places like Yoshinoya, for just $4, you can get what is actually a quite traditional Japanese breakfast. Čo ti jebe $4 za toto? Ja som si dával bagetu na račku za 4 eurá, ty kokot. A small bowl of rice, fermented soybeans, roasted fish, and miso soup. But let's say you don't have much time, and so you just want to grab something quick and go. The answer? Convenience stores. 7-Eleven. Wow, this is so busy. Do I come to Japan just for the 7-Eleven? More and more people are posting online. To kurva bolo. Prosím vás. Ešte raz. For the 7-Eleven? More and more people are posting online about how in love they are with Japanese convenience stores, and for good reason. They actually have a huge selection of pretty decent food. So here's what you can get for about $9 USD. Fish simmered in miso, ramen-style eggs, a rice ball, roasted chicken, a salad, and a green tea. And they have many other things like a decent selection of roasted fish, fruits, salads, and even low-calorie stuff like these noodles made of tofu. The pre-prepared foods are also quite decent, like fish with mushrooms and radish, chicken gizzards with green onion, shrimp and squid with broccoli, boiled eggs, and steamed chicken with pickled veggies.
The bentos are a little bit more junky, but they're much better than American options. So the first key difference is convenience. Convenience doesn't always mean junk. A oni tam majú aj mikrovlnky, v ktorých si to zohrieš, takže ty nemusíš ísť domov si to zohrievať, proste ty si v meste, skočíš tam do obchodu, nabombíš si košík, proste ako nejakých takýchto vecí, zohrieš si to tam, zješ, ideš proste ako ďalej po svojej ceste. However, the average American convenience store doesn't have many options of reasonably healthy things to eat. You might be able to get some nuts or a protein bar, but other than that, it's just chips, candy, processed food, and some fried stuff sitting under a heat lamp. So yeah, of course, super health conscious Japanese people don't get all their meals from a convenience store. Only if I'm too busy and I have no time to cook. To je to, že my keď sme tu busy, tak do seba máme strašné kalorické bomby a hovadiny, prosím pekne. A to ani nie, že my, skôr tí fakt amici, prosím pekne, čo nám sem pritiahli, proste ako mekáče, proste ako KFCčka a tieto veci. Thing is that the overall Skôr by som povedal, že v Európe, tu ako na Slovensku, keď som super hladný, proste ako a potrebujem sa nájsť niekde vonku, tak väčšinou moje go-to je kebab. Máš to do ruky, prosím pekne, je tam aj nejaká zelenina, proste ako ja si ho nedávam v placke, proste ako v tom ich chlebe, ale ja si ho dávam normálne v tortile. Takže 120 kalórií, zelenina, mäso. Ako not that bad, podľa mňa, choice proste ako na to, že si vonku. Standard for food in Japan is much higher in general, so even the convenience stores have reasonably healthy choices. Japan has about 55,000 convenience stores, meaning Japan has almost 10 times as many convenience stores per square kilometer than America, which is great because from what I've seen, Japanese people, or at least Tokyo people, are extremely busy. Japanese people in general sleep way less than Americans, which is actually very unhealthy, yet they're still much thinner. So yeah, there are healthy restaurants and supermarkets in the US. We believe in real food. Whole Foods Market. But when it comes to cheap, quick, and convenient food, it's often very unhealthy. $3 big meal deal, only at 7-Eleven. In Japan, for lunch, I have the option to buy some fried junk or go to McDonald's for lunch, but it's often just as easy to say walk into Matsuya and get something like a bowl of rice with some stewed beef, a half-boiled egg, some kimchi, and a bowl of miso soup, with plenty of pickled ginger, of course. Matsuya! Even if you're getting some actual sweets here, they're just not as sweet as Americans. If you go to any one of these cake places around here, an American would be like, wow, why is it not sweet enough? Whereas a Japanese person would go to America and go, why is it so sweet? When I first got to Japan, I thought most things weren't sweet enough. Now, after living in Japan for more than a decade, when I visit America, most things taste way too sweet. Videl som veľa jeho videí. On mal dosť také virálnejšie záležitosti, pár milión pozretí. Nie len proste ako to, ale fakt, že desiatky miliónov. Double Speak je jeho jedno populárne video. Nevedel som, že on žije v Japonsku, actually. Sweeter, a lot sweeter than in Japan. For example, yogurt's very sweet. Too sweet, like it was like a dessert level. Čiže dáte si so mnou ovocíčko dneska? Dáme si ovocínko? Dáme si? Free spiny, prosím pekne, nenájdete u mňa, proste ako ovocínko je u mňa naozaj ovoce. According to 2021 statistics, the average Japanese person eats half the sugar of Americans. Americans eat 33.7 kilograms of sugar per year, but Japanese people only eat 17.7 kilograms. The thing with sugar is that the reason people eat too much sugar is that they want a lot of sugar because they eat too much sugar. This 2016 study found that after just 2 months of people doing a low sugar diet, cutting their simple sugar intake by 40%, they started to rate sweet foods as significantly sweeter, as much as 40% sweeter than before. That's exactly what happened to me. At first, Japanese sweets didn't taste sweet enough, then I got used to it, and now they taste plenty sweet. So I think the Japanese just eat less sweet, less caloric things, and they eat less of it. The soda cups are just smaller here in Japan. This is a large cup at McDonald's in Japan. This is an American small. The American small is actually slightly larger than the Japanese large. And of course, the American large is about twice as big as the Japanese large. Even the milk is way smaller. This is the standard size of milk here. Next, take a look at this. The selling point of this sweet drink is actually that it's small. It says nomikiri saizu, meaning a size you can finish. And these half-size drinks are in most of the vending machines. Ale to je úplne iný vibe proste ako celého svetu. What the fuck? To je v piči. The small one. I think this size is too much for me, so I can finish this. But this one's only 10 yen more. You could have gotten like, yeah. This one's like twice as big. It's too much and I don't want to waste it. You don't want like a giant drink
You don't want to get like as much drink for your money. No. No one in Japan drinks a big gulp. You can't even get it anywhere. Now that's what I call a large. I couldn't find any big gulps in Tokyo, but I could find these tiny cans of soda. Či dobrú chuť? Ďakujem. Už finišujem moje raňajky. Who drinks this? What if you go to a restaurant in Japan? What percentage of the people would you say are drinking soda? I think less than 10%. Only water and tea? So yeah, I think so. It's better. So Japanese people just don't drink that much soda. The average person here drinks 30 liters of soda a year, but the average American drinks 5 times that much, 154 liters per year. So for example, with this vending machine, if you didn't want anything sweet, 5 different types of unsweetened tea, you can get water, and then there's black coffee. By the way, these vending machines are everywhere. Japan has the most vending machines per person on the planet, around 4 million, or 1 for every 30 people. Next is key number 3, school lunch. The Japanese approach to feeding their school kids is completely different from America. Do the teachers even eat this stuff? No, we don't eat school lunch. They don't touch it. So I'm half American. Well, I went to elementary school in both Japan and the United States. In the United States, Čo máš na food obed? was just Neviem junk ešte. food. We had tater tots, we Mám tam had nejaké sloppy kreacie, ktoré joes, treba like použiť. everything bad for you. Chocolate milk. In middle school, we would get chocolate milk. Chocolate milk for what? Just like, if you want chocolate milk, go ahead. Served for lunch at a high school. Students in Woodbridge, New Jersey say the food is inedible. Some high school students who are so sick of their school food, they've started a protest movement against it. In 1970, the law changed. Schools could now turn to private, for-profit companies to feed their students. In American schools, it's common to have plenty of processed foods on the menu. You cut back on everything. Salaries, supply. Som nevedel, že tie americké školy sú na tom až tak špatne z hľadiska jedla. Ako aj tu sme pičovali žiaci na školu, prosím pekne, na ich jedlo, ale proste ne kvôli tomu, že ti tam dojdú prosím pekne kokos, hen také proste ako veci. Ja to neviem nazvať, proste ako to není ani burger. Burger oproti tomu naozaj vyzerá ako fancy jedlo. The food. But if we go over and take a look at Japan, school lunches are planned out by the school's designated nutritionists. And they are made from scratch every single day. If you're in Japan, every meal is meant to be healthy. Vegetables, there'd be rice, some fish, some meats, and a little bit of pickled vegetables. So that by the time, that you're 16, 17, 18, you're not going to be fat. It's going to be very rare that you're going to see a child that's fat in Japan. I think that carries you your whole life. It sets your... Neviem, ja už som v takej tej tatkovskej fáze života, proste kedy varím, chystám, starám sa o rodinu a všetko toto. Ale do prdele, proste ako normálne, ja keď sa zamýšľam nad tým, pretože ja mám ešte aj platiť tej škole, proste ako za to, že tam robí aj jedlo. A ešte, aj keď si spomeniem na tú kvalitu jedla, čo som dostával ja, teraz to neporovnávam s tým, čo sme videli u Amikov, tak radšej taký, že bro, radšej dojdi domov, prosím pekne, ja ti navarím. Diet. You got like a nutrition education that actually worked. Yeah. The fourth key is portion sizes. The portion sizes are generally just a little smaller wherever you go. Normal size, like meal size in Australia is usually big. I couldn't finish eating them, but then I got used to it, and I actually gained 12 kg there. So that's like 25 pounds. Double tacos, designed to keep your stomach and your wallet full. Ale toto je niečo, proste, čo môžem priznať aj z mojej cesty chudnutia. Long story short, naozaj ten človek sa je schopný rozmaznať tým, že sa snaží dokončiť celú svoju porciu jedla. Proste, že čo si nabereš, to zješ. A aj keď si nabereš menej a zješ menej a máš trošičku hlad, keď chvíľku počkám, proste tak ten hlad odíde. Proste ako keby, že uprostred toho jedenia je ešte ľahké ďalej pokračovať, ale keď si dáš fakt, že tú pauzu, tak za 5 minút ten hlad odíde aj napriek tomu, proste že ho ešte stále chvíľku pociťuješ po tom, čo si sa najedol. Takže asi to naozaj bude o tých portion kontrolovaní, prosím pekne, občas aj, lebo hej, to cítim, že ma zrádzalo. Čo papáš? Práve som dojedal nejaké vajíčka, chleba, prosím pekne, nejaké ovocie, proste, a teraz si dávam kávičku. America's biggest breakfast for only $9.99. I think there's 2 big reasons why Japan doesn't take the American approach of giving you huge portions to make you feel like you got your money's worth.
First off, don't do this in Japan. A big concept here is mottainai, or wasteful. Elementary school, middle school, if you cannot finish the meal, you don't have like lunch break. So you just have to sit there. Yeah. Ah. Yeah, like I remember some of To by my sa Vande friends hodilo. couldn't finish eating and then like crying and eating. The idea is came from like mottainai. You cannot waste the food because that's the life of plants and animals. Yeah, leaving food is considered bad. It's kind of bad manners to leave unfinished food and especially rice scattered about on your plate. Next, it's not really a thing here to get a container to take leftovers home. You're expected to finish your meal at the restaurant. So, the average restaurant serves people reasonably sized, not too big portions that most people should be able to finish in one sitting. Sranda. Most packages of snacks here are Toto som sized so that napríklad you vôbec can nevedel. comfortably finish them without feeling stuffed. Like, look how small all these little packages of chocolates are. If you eat the normal American diet, you'll get fat. In Japan, if you just eat what everyone else eats, then you get thin. Yeah. Do you think that's pretty accurate? Yeah, I think it's accurate. If there are A toto by potrebovala Sugar Danny. My sme minule reagovali na Sugar Danny a jej snaženie sa schudnúť. Teraz si dala, že 40 kg a podobné sračky. A ako gól chudnutia ide na Ozempic, ako aj tak sa jej to nepodarí. Prečo? Ona tam bolo jasne vidno, že má veľký dopamín na šťastie z toho, že bere ten ako Ozempic, alebo čo to je Monjaro, s jej kamarátkou a môžu o tom zdieľať svoje veci a sú v tom spolu, girl, ako ona hľadá kamarátov v tomto. Ale keď sa nad tým zamýšľame, tak Japonsko, to je vlastne globálna dieta. Všetci jedia takým spôsobom, prosím pekne. Takže hej, v tomto slova zmysle, ako je to asi možno viacej to, čo hľadá Sugar Danny, nejaký kolektív okolo ľudí, ktorí jedia s ňou, prosím pekne a zdravo a podporujú sa. A pritom to viem, že oni sú aj takí fat-shamujúci kolektívne. Tam normálne trošku priberieš, za teba niekto príde, ale to je normálne v kultúre. A začnete tak ťapkať na bužuško, akože no čo, chutí papa, nemáš moc, ako papáš, ty papáš rád, že? Takže dostaneš taký reality check, ako keď sa začneš vybočovať od toho nie pekného, my to máme príliš na krásu, od toho zdravého. Takže neviem, Japonci, je tam taký komunistický vibe vo forme, že tá komunita navzájom na seba vplýva v dobrých veciach a ja to milujem, to sú krásne veci podľa mňa. Some people who are, maybe starting to get a little bit overweight, and I suspect they're eating too much junk food. Jediný dôvod, prečo ja som proti nejakému, že život v Japonsku, ako sťahovanie a podobné záležitosti, nie sú ani peniaze, však čo, predá sa auto, prosím pekne, ešte sa trošičku pošetrí. Hej, dalo by sa. Ale skôr tá stránka, prosím pekne, že tá veľká vec, veľký výskyt pedofilov. Mať tam deti, ako... Ja neviem, to je strach jak kokot, oni tam majú strašne rozšírené tieto záležitosti pozerania, ako rôznych tých detičiek, prosím pekne, na videu, hentai a podobné záležitosti, ale ona není dieťa, ona je mačička, takže je to legálne, a celkovo to obťažovanie vo vlakoch, akože ročne máš iba 15-20 prípadov, mám pocit, ako oficiálne nahlásených, ale pritom v štatistikách, ako ti nejaké otrasné percento, že 40% alebo koľko žien ti povie, že bolo v poslednom roku obťažované, oni to nehlásia ani policii, už je to pre nich také že OK, normálne stalo sa, stáva sa, ideme ďalej. Takže neviem, ako... to bezpečie ako určitým spôsobom pre deti, mám pocit, že tam trošičku je problém. Čo z toho, že ti dali dobrý obed, ako keď si dostal na 10. út, ako to je asi niečo, čo by som nezvládol ako rodič, lebo to viem, že idem na killing spree, ako potom. Is variety. It's easy to eat and drink healthy when you have plenty of options and when you're not getting bored eating the same handful of healthy meals over and over again. People can eat big portions of junk if they want, but it's usually just as easy. Azijské, nie že Japonci sú rasisti, azijská celá svet kultúry je rasistický. Však oni sú rasistickí na seba medzi sebou, ako ty si Tajvanec, ja som Japonec, ja som lepší. Ako tam je ten rasizmus dosť silný. Mám kamoša, čo tam žije tiež s manželkou a úplne bežná vec, že sadne si niekde vo vlaku a zrazu si odsadnú ľudia od neho, prosím pekne preč. Hlavne tí starší ľudia, ako tí mladší ľudia už začínajú byť akceptujúcejší, že vraj. To get a variety of reasonably priced, relatively healthy food. Ale v tomto slova zmysle mne to je absolútne jedno. Ako toto by mňa vôbec netrápilo. Ja som nikdy nebol nejakou obeťou rasizmu, ale mňa nevytáča cudzí názor, ako averzia, takže I don't fucking care.
what I like about drinking culture in Japan is that even if you keep drinking at the izakaya or pub, a možno to je kvôli tomu, že som taký akceptujúci, že hej, ja som biely trash, proste ako naša kultúra je trash a sme retardovaní, vy ste vyvinutejší, proste ako yes, ste vyššia forma života. Možno aj to tam je, ja som veľmi antipatriotický človek. Nie nejaký úplne nenávistný voči Slovensku, to zase nie, ale nemyslím si, že mám byť na čo úplne hrdý. You see so many menu, the healthy food on menu. If you go to America, fried chicken, fried potato, like French fried. Most of the places to go to drink have decent food options. You can expect to get some really solid food Pozrieť by som sa šiel určite. At a classic Japanese pub in izakaya. Keby sa mi podarí proste ako byť pár tisíciek v pluse a v takom komfortnom živote už dlhšiu dobu, proste ako určite Japonsko nejaké 2-3 tisíce, proste by som veľmi rád obetoval za 14 dní, prosím pekne, veľmi rád. There are about 7,500 izakayas in Japan, more than the total number of fast food burger chains like McDonald's or Burger King. Now, I'm not necessarily saying you should replace fast food with alcohol, but even if you're walking in somewhere planning to get drunk, there's all kinds of simple, healthy... Ja by som žil v anxiety jak kokot, pretože moje dieťa je v škole, proste ako čo sa stane po ceste zo školy, proste ako fakt by som to nedával. Počul som, že oni dokážu privítať turistov, ale iba pokiaľ je na pár dní, alebo pokiaľ si tam bývajúci, tak ťa nechcú. Áno, tam je ťažké získať nájom, proste ako pre nájomnú zmluvu, prosím pekne, alebo belochov, proste ako, alebo cudzincov vlastne. Proste vôbec nechcú proste ako do prenájmu ani nič, proste tam je to zložité. Dokonca je to veľmi byrokratická krajina, proste ako takže napríklad aj také jednoduché veci, ako vybaviť si vodičák, proste ako tak to máš doslova, že celodňové papierovačky, proste, ktoré tiež sú tak trošičku prepletené, že vraj rasizmom, že ti tam dajú trošičku vyčakať, vytrpeť, prosím pekne a proste pokiaľ nejdeš po ich, proste ako tak nemá šancu. Takže určitým spôsobom Japonsko vyzerá byť dobrá krajina a nie moc hostiteľná voči tým cudzincom, ktorí by chceli tú dobrú krajinu proste ako užívať. Ale je to špatné? Je to špatné? Pozrite sa, ako si žijeme my, proste ako v našich krajinách, proste ako čo si tu robíme, ako si to tu robíme, proste aký sme tu nespokojní, proste a oni majú ten vyšší štandard života, proste ako nastavený ako spoločnosť, tak je prirodzené, že budú trošičku vytvárať nejaký tlak voči tým ostatným ľuďom, ktorí chcú proste ako prísť do ich kraju, proste ako začať si tam robiť, čo chcú. Pozrite sa, aký máme my problém tu s moslimami, utečencami, aké sú tu tlaky vnútrospoločenské, ktoré vznikli len za posledných 10-15 rokov, proste. A nemal by práve taký nejaký Ind, alebo proste ako niekto, proste cudzinec na Slovensku, presne ten istý pocit, že hej, nie sme moc šťastní, že ich tu máme. Takže ja osobne sa nad tým zamýšľam, keď máš krajinu, ktorá je tak trošičku čistejšia a lepšie namazané sú tie koliečka proste ako v tej spoločnosti, asi je prirodzené, že tá spoločnosť bude odmietať proste ako akýkoľvek alien proste ako život a bude voči nemu vehementná proste ako trošičku z hľadiska toho správania a drsná, dá to vycítiť proste nejako alebo podobne. Takže z mojej strany môžeme to chcieť vnímať ako rasizmus, alebo to je úplne prirodzená záležitosť, proste ako hlavne toho, že tak trošičku narúšame ich kultúru. Maybe. Neviem. Musel by som zažiť na vlastnej koži, aby som mal ten správny názor. And delicious dishes. There's one other quick point I want to touch on, but first let me make it clear that there are better quality food options than convenience stores, rice bowl chains, or izakayas, of course. Most Japanese people wouldn't even think of these places as healthy. But this isn't about optimal health. It's about how you can be reasonably healthy with not that much effort. Did you make this with vegetable oil? Oh, yes. Thanks, but I gotta watch what I eat. Lately, the word has been getting out about how bad vegetable oils or seed oils are for health. It's kind of impressive how clever marketing got us to think that we need to crush and heavily refine thousands of seeds with a long industrial process to get the oil that we need to cook with to be healthy. With high pressure, forcing out the oil to a second extraction. 70-minute wash with a solvent. They wash the oil with sodium hydroxide. Toto je zaujímavé video spred pár rokov, na toto si pôjdeme zareagovať tiež v najbližších dňoch. V skratke proste tieto oleje proste nie sú moc zdravé, že vraj proste ako nás nútia nejakú kyselinu sa proste ako hromadiť, ktorej sa nevieme úplne zbaviť a tá by mohla prichádzať proste ako v kontakte s proste všelijakými problémami so srdcom, prosím pekne, a týmito záležitosťami.
chorôb a rôznych rakovín, takže hej, áno, o tom som už počul, prosím pekne, veľmi zaujímavé videjko, to bude ešte na pozretie. Tá vtipná vec dokonca aj z toho videa, čo si pamätám, je, že McDonald vlastne robil hranolky aj všetko ostatné proste ako na živočíšnych tukoch v minulosti a to nejaký milionár proste ako vylobioval, prosím pekne, a dotlačil McDonald zmeniť proste ako tú receptúru a spôsob prípravy na to, aby sa používali všetky tieto už v dnešnej dobe to vidíme akože nezdravé oleje. Ale takto sa to proste ako celku mení nielen s olejom. Aj mlieko si pamätám, že bolo v mojej minulosti nejako predstavované ako nezdravé a potom zase zrazu bolo predstavované ako zdravé a potom teraz, ja neviem, dneska je mlieko zdravé alebo nezdravé, pripomeňte mi. Lebo fakt sa to mení v posledných dekádach. They bleach it, then use a steam injection heating process to remove the canola odor. Sure, you can buy vegetable oil in Japan and people do cook with it. But it's very interesting to note that Japanese people consume about 1/2 of the seed oils of Americans. The ironic thing about seed oils is that they become more unhealthy when you cook with them, especially if you fry with them. That's because the fats are very fragile and easily break down when heated, which is not the case for saturated fats like say beef tallow, which are very resilient to heat. Dneska je všetko nezdravé. Ja ďakujem za pripomenutie, máš pravdu. This brings us to the sponsor of this video, the seed oil-free masa chips. More than 4 years ago, I started investigating how in the world we got tricked into thinking that we should be eating vegetable oils to be healthy. Vegetable, corn, and sunflower oil. Today, seed oils or vegetable oils make up 20% of the average American's daily calories. And recent studies suggest that seed oils... 20% denných kalórií Američana prichádza z oleja. Priemerného Američana. What the... are linked to metabolic issues and inflammation in the body. So I've been avoiding chips for about 4 years now, ever since I've learned about all the negative health effects of seed oils. You probably saw my 2 different videos on the topic. This is why I'm personally really excited about masa chips. They made a delicious tortilla chip out of just organic nixtamalized corn, sea salt, and 100% grass-fed beef tallow. Zero seed oils. Že kúpať sa je nezdravé? Now, I don't know how they got... Actually, keď o tom hovoríme, musím spomenúť jeden fun fact. Viete o tom, že väčšina sveta, akože pomaly celá Amerika, oni sa nekúpu vo vode, ktorá sa dá piť? My máme pitnú vodu, ktorou splachujeme záchod, my máme pitnú vodu, ktorou sa sprchujeme, proste to vôbec není štandard na svete. Preto to Američania chodia a kupujú proste ako vody na pitie, pretože oni nemajú pitnú vodu. To není, že oni sú rozmaznaní, oni to majú ako vodu, v ktorej môžeš sa umyť, proste ako, ale nemal by si ju konzumovať. My máme pitnú vodu, ktorou splachujeme hovná. Taký luxus žijeme a vôbec si to neuvedomujeme, by the way. Got the chips so crispy and crunchy, but these are the most solid chips I've ever eaten. I can pile pretty much an entire avocado on one chip. Personally, something about these chips feels totally different from me. I actually feel satisfied and I don't have the urge to binge them. And I don't feel sluggish or bloated after eating them. After all, think about it. Don't you feel better eating, say, corn on the cob with plenty of saturated fat-rich butter rather than some french fries or onion rings fried in seed oil? Nekaz nám už až tak moc život. Dobre. The best part is it's just a really good chip. You don't have to sacrifice any taste for health. If you're ready to join the tens of thousands of people enjoying masa, go to masachips.com/JosephWIL and enter code JosephWIL for 25% off your first order. That's... No. Tak, pozreli sme dobré videjko, pretože je snáď demineralizovaná tá voda, či prečo nie je vhodná na pitie? Nie, ona není práve že prečistená natoľko, aby mohla byť pitná. Prosím pekne, takže je to skôr užitková voda, prosím pekne, taká voda, čo ja neviem, vytiahneš z studne na Slovensku, prosím pekne, a umieš si s ňou auto, prosím pekne, alebo opláchneš v nej trošku zeleniny, prosím, ako, ale tváriš sa, že OK, potom to asi opláchnem ešte raz, keď prídem domov. Však môžeme sa opýtať chatu GPT, on nám to vysvetlí viacej. Prosím ťa, vysvetlíš mi, prečo Američania nemajú tap water, proste pitnú, prečo ju nemôžu piť, z jakého dôvodu? V USA je väčšina vodovodnej vody považovaná za bezpečnú na pitie a regulovanú podľa prísnych noriem. Avšak v niektorých oblastiach môžu byť problémy s kvalitou vody. Dôvody môžu zahrňať 1. Starnúca infraštruktúra. Staré potrubia môžu kontaminovať vodu olovom alebo inými nečistotami. 2. Prírodné faktory. Voda môže obsahovať... Počkaj, teraz ale narážame na problém toho, že ja pravdepodobne si myslím niečo, čo není pravdivé.
Je moje tvrdenie, že v Amerike je väčšina vody z sprchy alebo do záchoda nepitná, že nemá sa konzumovať a v Európe je to v poriadku to piť? Nie je to úplne tak. V USA je väčšina vodovodnej vody považovaná za bezpečnú na pitie a je regulovaná podľa prísnych noriem. Existujú však niektoré oblasti, kde kvalita vody môže byť problémová. Ktoré sú to oblasti z hľadiska percent? Koľko je to asi odhad? V USA je väčšina vodovodnej vody bezpečná na pitie, ale problémy s kvalitou vody sa môžu vyskytnúť v niektorých oblastiach. Príklady zahŕňajú oblasti s starou infraštruktúrou. Napríklad Flint v Michigane, kde bola kontaminovaná voda olovom. Stop. Odpovedz mi na konkrétnu otázku len percentom, žiadne ďalšie omáčky. Koľko percent Američanov nemá doma pitnú vodu vo vodovode? Odhaduje sa, že približne 1 až 2% amerických domácností môžu mať problémy s prístupom k bezpečnej vodovodnej vode. A chat, teraz je moja otázka. Odkiaľ mám vedomosť, že väčšina Ameriky nemá sprchu napríklad pitnú a musia kupovať tie vody, prosím pekne, z obchodov? Keď je tá vedomosť, že vraj nepravdivá, podľa proste ako ChatGPT, a teraz je moja otázka, ChatGPT robí propagandu pre Ameriku a vykresľuje vo formáte, kde to není, alebo ja som počul len nejakého človeka v nejakom proste ako štáte, ktorý to zveličil na celú Ameriku, proste ako tak sa to do mňa uložilo. OK, chat, nasral som si do huby. Není to pravda. Amici majú rovnako pitnú vodu, prosím pekne, že vraj ako my. OK, berem späť, omlúvam sa. Práve som sa niečo naučil. Let's go. Nejedná sa o Jižní Ameriku? I don't know. Ja som myslel proste akože normálne také veci akože Kalifornia, Florida, proste ako čokoľvek. Takže netuším. ChatGPT má mentálny decline, extrémne mi takto zle odpovedá, aj keď mu 2-krát, 3-krát poviem, že chcem len číslo, len výsledok, celé príklady mi vysvetľuje, prosím pekne. Minule som sa ho pýtal na to, že koľko je 850 proste z 915 proste ako percent a on proste na to, aby si to mohol vypočítať, buď ticho, povedz mi výsledok, na to, aby si to mohol vypočítať, jaj bože, strašný je ten GPT, najlepší zrušený subscription mojho života. Rok v kuse som ho platil a potom som pochopil, že rýchlejšie si tie veci už v dnešnej dobe zase vygooglím, než by som to v skutočnosti sa pýtal jeho, prosím pekne, a čakal na jeho odpoveď. Si vedel, že v US pridávajú do Tupperware flór, aby mali menej zubných kazov a v EU sa to čo? Oni majú zubnú pastu, prosím pekne, hlavný komponent vo vode? To je halus, prosím pekne. Aj by som to fakt čekol, ale už nemám s kým, lebo začínam prestávať veriť proste ako v ChatGPT a jeho outputy občas. Takže OK, toľko na túto reakciu, toľko na toto videjko. Ďakujeme, že pozeráte aj na tom YouTube, tí čo pozeráte, prosím pekne, a hej, dojdete na stream.